렘넌트 집회는 내일 끝납니다만은 그래도 오늘 우리 렘넌트의 무기입니다. La conferencia de remanentes termina mañana, pero hoy tendremos cuáles las armas de los remanentes. 지금 일본 땅에 우리나라도 마찬가지입니다만은 일본 땅에 가장 중요한 게 뭐겠습니까? ¿Qué es lo más importante para el pueblo de Japón? También para Corea, pero en estos momentos para Japón. 일본에는 다 있는데 뭐가 가장 약합니까? En Japón está todo, pero ¿qué es lo que está débil? 영적인 지식입니다. Es ese conocimiento espiritual. 그런데 선진국일수록 영적으로 무지해요. Porque entre más desarrollada sea una nación, pero más débil 이게 espiritualmente 이제 se 큰 encuentra. 실수입니다. Esa es la gran 그래서 equivocación. 선진국일수록 정신병자가 더 많아요. Por eso es que entre más desarrollada sea una nación, más pacientes 이제 빨리 이걸로 바꿔요. psicológicos con problemas mentales tienen, deben de cambiar rápidamente esto. 영적인 힘을 갖춰야 돼요. Deben de tener ese poder espiritual, 그냥 인간은 영적 존재이기 때문에요. porque los seres humanos son seres espirituales. 다른 거는 다 잘하는데 영적으로만 무능해. Tienen fuerza para hacer cualquier cosa, pero espiritualmente no tienen fuerza. 그러니까 말이에요. 영적으로 무능한데 공부 열심히 하니까 얼마나 힘들겠어요. Entonces imagínense cuán difícil será estudiar cuando no tienen esa fuerza espiritual. 얘들 그래 만들면 안 돼요. Por eso- 얘들 영적인 힘이 있어야 돼. Por eso es que no deben de hacer eso con los niños, deben de hacer que levanten esa fuerza espiritual primero. 어릴 때부터 가르쳐요. 기도는 내 영을 살리는 거고. Deben de entregárselos 이 desde que 영혼이 son 숨쉬는 거예요. jóvenes, 기도는. porque la oración en sí es ese conocimiento espiritual del alma. 그래 아이들 보고 이 호흡 가르치는 말은 내 몸이 숨을 쉬었네. Por eso es cuando enseñamos acerca de la respiración, es para que 그거 mi 두개 안 cuerpo 쓰면 안 돼요. viva. Deben de tener estas dos cosas. 그리고 영적으로 모르니까 뭐 그 뭔 말인지도 모르겠지. Pero como no conocen acerca de las cosas espirituales, no saben ni siquiera de lo que se está hablando. 영적인 치유가 일어나야 돼. Debe de levantarse sanidad espiritual. ¿Por 영적 qué? 문제가 있잖아. Porque hay problemas espirituales. 모르고 있다니까. Ellos no conocen 영적으로 esto. 무지하니까 영적인 힘이 없어. Porque son ignorantes espiritualmente 영적 hablando, 문제가. no conocen de estos problemas. Por eso 감당이 안 vienen los 되는 problemas espirituales y no pueden controlarlos. 전 세계가 이렇게 돼갑니다 지금. El mundo entero está de esta forma. 어릴 때부터 벌써 우상숭배하도록 만들어 보니까 Porque 영적으로 어려울 수밖에. han hecho que desde pequeños estén haciendo la idolatría, pues obviamente han venido todos esos problemas 내가 espirituales. 하도 기가 차서 대만을 갔더니요 집집마다 우상이요. Porque yo estaba muy preocupado cuando estuvimos en Taiwán y vi que había idolatría en todas las 내가 직접 casas. 안 하고 시켰다니까 그냥 아이들 모아놓고 10명쯤 모이는데 손들어 보니까 8명이 손들들에 시달린다고. Porque yo reuní a varios niños y les pregunté, levanten la mano aquellos que tengan problemas, que estén afligidos espiritualmente, y 9 de 10 levantaron la mano. 어느 정도 심한가니까 부모님이 안 하니까 어떤 아이들은 안다래. Al punto de que era muy serio porque los padres lo sabían. Yo les 근데 너무 pregunté, 심해지니까 알았겠죠. obviamente porque es muy peligroso, ya se lo han dicho a sus 모르는 padres. 애들도 많아. Pero hay muchos aún que no se los han dicho a sus padres. 보통 문제 아닌데 어릴 때 고치면 쉽잖아요. 근데 이걸 놔두니까 No es cualquier problema porque cuando son jóvenes pueden arreglar esto, pero ya después no tiene solución. 어떨 때는 Entonces, 어린 아이들 같은 경우는 영접만 하는데도 치유돼요. porque si un niño cuando es pequeño puede hacer incluso esto, 이걸 puede ser 가만히 sanado. 놔두니까 이제 커서 이제 이게 뭐 고치려니까 뭐 오만대 지금 다 문제가 와 있대. Pero luego de que se vuelven adultos siguen con estos problemas, pues obviamente se convierten en mayores 이게 problemas. 선진국병이에요. Estas son las enfermedades de las naciones 그렇기 poderosas. 때문에 일본에는 절대로 알아야 돼. Entonces en Japón deben de conocer 그리고 esto. 치유하는데 어설프게 치유하려고 하지 말고요. 완전 말씀과 기도로 근원 치유를 해. No deben de hacerlo de forma que parezca un poco de sanidad, sino que deben de hacer la sanidad fundamental. No es la sanidad rápida lo que necesitan, sino la sanidad fundamental. 그러다가 근원적인 힘을 얻어버리면 그거 없어져요. Porque cuando ustedes tienen esa fuerza fundamental, pues 내 obviamente 몸 esto 자체가 desaparece. 건강해져버리고 면역력이 강해지면은 병들이 없어지잖아요. Porque si mi cuerpo se restablece, si mis defensas son activadas, pues obviamente las enfermedades no atacan. 렘넌트들에게
빨리 무기를 알려주는 겁니다. Y es por eso que debemos de hacerle conocer a nuestros remanentes cuáles son estas armas. 이게 무기입니다. Estas son las armas. Hechos 17, 1, 9, 18, 1, 4, 19, 가장 1, 8. 중요한 지역 데살로니가. Esa región que era tan importante, Tesalónica. 여기서 그리스도에 대한 확실한 세계관을 알려줍니다. Y aquí explicó acerca de esa perspectiva mundial de Cristo. 다시 이야기하면 그리스도에 대한 세계관입니다. Eso es la perspectiva mundial de Cristo. Deben de verlo como es que algo desde la eternidad. Tienen que ver desde el pasado. Tienen que ver desde el presente. Tienen que ser capaces de ver el futuro para que puedan ver incluso lo que es eterno. 그 세계관이 나야 됩니다. Tiene que salir esa visión mundial 그리스도 안에서. dentro de Cristo. 여기는요. Aquí 고린도라는 지역입니다. es la región de Corinto. 굉장히 우상이 심각한 지역. Era una región de mucha idolatría. 얼마만큼 심각하냐. ¿Hasta qué punto? 이 지역을 완전히 장악하는 신전이 있어요. Aquí había un templo que gobernaba toda esa 너무나 región. 많은 헌물, 고기 들어오니까 이걸 가지고 시장에 파니까 먹어도 되느냐 뭐 이런 질문도 나오고. Y allí estaban pues dando muchas ofrendas y como sobraban cosas estaban en el conflicto de si se podían comer o no en el 어느 mercado. 정도 심하냐 하면 이 안에 몇천 명의 또 여자들도 있어요. Hasta qué punto de que había más de 1000 mujeres viviendo en ese 이제 templo. 행사가 1년에 한 번씩 풀어서 아무 남자나 만나야 되는 그런 행사가 또 있어요. Incluso había una actividad como una fiesta que una vez al año podían encontrarse con cualquier hombre. 겁이 나니까 이 머리 써라 이렇게 한 이유가 그때 당시의 사건이에요. Y él le decía que como era un problema debían de 여기 cortarse el pelo 금토일 시대를 알린 겁니다. para diferenciarlos y es ahí donde aparece 예배에 대해서 알린 겁니다. la época de los 3 días de fin de semana, es 굉장히 el culto. 중요해요. Es muy importante. 그리고 실제 두란노가 뭔지 알린 거고요. Y finalmente vemos que les 이 enseñó 뒤에 que era 로마가 tirano 뭔지 알리고요. y les habló acerca de 그 Roma 사이에 진짜 응답이 뭔지 알린 겁니다. y luego le informó acerca de cuál era la verdadera 진짜 응답은 respuesta. 보호자, 나라의 일, 그게 진짜 응답입니다. Porque la verdadera respuesta es el trono, las obras del trono. 그러면 렘넌트에게는 중요한 게 옵니다. Entonces para los remanentes viene algo importante. 여러분의 문제, 갈등, 고통, 어려움, 위기 그 중에 제일 무서운 게 위기겠죠. De los problemas, conflictos, soledad, dificultades, las crisis, es lo más importante, las crisis, ¿verdad? 이건 축복이요. 필요한 겁니다. Todo eso son bendiciones y son necesarias. 어른들은 방황하지 말라는데 방황해야 돼요. Hay adultos que pueden decir, ustedes no deben de vagabundear, pero 좋은 necesitan ese tiempo. Es muy 갈등할 importante. 수 있습니다. 있어야 돼요. Ay, que tenemos conflictos, es 우리 muy 없으면 importante. Entonces, ¿debemos vivir sin conflictos? Somos personas. 살아가는 중요한 거지. Pero ¿cómo enfrentamos el conflicto? Eso es lo que es importante. 위기가 오잖아요. 살아가는데. Tenemos crisis porque estamos 내 viviendo. 마음대로 안 되는 거란 말이에요. 이걸 어떻게 보느냐가 중요해요. Pues no funciona como yo quiero, entonces ¿cómo yo puedo ver la crisis? Es lo importante. 렘드 7명에게는 싹 다 축복이었습니다. Para los 7 remanentes fueron bendiciones. 그러고 필요한 거였습니다. Pero hay algo que ustedes 필요한 necesitan. 걸 하나님이 경험시킨 거예요. Y lo que necesitan, Dios le hará que ustedes lo experimenten. 그래놓고 우리 렘넌트는 이렇게 꼭 해야 돼요. Para que de esa forma ustedes remanentes puedan hacer esto, la oración y el oficio. Es que puedan ver la 기도와 oración y 함께하는 el estudio. 앞으로 직업 산업입니다. Es que puedan ver que la oración va junto con el oficio que ustedes harán a partir de ahora en el futuro. Para que logren el 300%. 꼭 그렇게 해야 됩니다. Tienen que hacerlo de esta 그리고 forma. 렘넌트는 얼마만큼 축복받아야 되느냐. ¿Hasta qué punto entonces los remanentes deben de recibir bendiciones? 전도 선교들만큼은 축복을 받아야 돼요. Ustedes deben de recibir esas bendiciones al punto de que puedan hacer el evangelismo y las 밥 먹고 misiones. 산다. 그걸 뭐 누구나 하는 거죠. Porque yo voy a vivir simplemente por comer y dormir bien. 이거 ¿Van a estar así toda 할수 su 있어야 vida? 된단 말이에요. Deben de ser capaces de poder hacer el evangelismo y las misiones. 그러려면 여러분의 여러분의 전도 선교에서 절대 Entonces, para lograr esto, 상캠프 놓치면 안 돼요. ustedes no deben de perder nunca los 3 campamentos. 저는 어디 가든지 확인합니다. Donde yo voy, yo siempre confirmo esto. 상캠프.
tres campamentos. 여기 하나님이 가장 원하시는 게 뭘까? ¿Qué es lo que Dios más desea en estas tres cosas? 딱 그 질문을 했는데만 거의 역사를 나요. Yo simplemente me hago esa pregunta y se levantan grandes obras. Es increíble. 두 번째 캠프는 뭐죠? 성령의 역사 일어납니다. 그거 기다리면 돼요. ¿Cuál es el segundo campamento? Es las obras del reino del Espíritu. Entonces debemos esperar por ellas. 삐지거나 왔다 갔다 하는 말고 절대 안 흔들리는 그리스도만 바라본 제자 있습니다. 그게 Porque 캠프. no es una persona que se enoja y se desaparece, sino es esa persona que no le importa nada y solamente se concentra en Cristo. Es ese discípulo. 그래서 렘넌트는 이 사모늘이 세팅이 딱 돼 있어요. Es por eso que para los remanentes deben tener esa configuración de los tres hoy. 막 읽고 이러는데요. 오늘의 말씀의 흐름 딱. No es simplemente estar concentrados en difícilmente poder leer la Biblia entera, sino en la palabra y la oración de hoy. Es por eso que pedimos que vean el diario de oración. 기도점 없애지만 딱 남겨놔야 돼요. Para los niños pequeños, ustedes deben de hacer que graben el diario de oración 기도 siempre. 응답되고 있잖아요. Porque la oración está teniendo respuestas, la palabra está respondiéndose, se están levantando las obras de la salvación. Esos son los tres hoy, esa es la configuración para esto. 하는 것보다 이게 더 중요해요. Porque más importante incluso que recibir respuestas a la evangelización es esto. 안에 있으면 전도 받을 사람이 와요. Porque si ustedes están dentro de estas cosas, vendrán esas respuestas para la evangelización. 연결이 되죠. Incluso podrán ser conectados con otras personas. 이렇게 예수 믿고 싶다는데 좋지 가면 돼 그 사람이. Es que alguien me ha hablado de que quiere escuchar del evangelio, ve y háblale. Es así de sencillo. 어떤 사람은요, 우리 다락방 하는데 숨어서 쳐다보다가 구원 사람도 있어요. Porque incluso hubo personas que escondidas vinieron y escucharon el mensaje de Darak Bang y recibieron salvación y aceptaron a Cristo. Personas de esta 불교 뭐 번여 회장이야 이 사람이 región de Busan. 숨어져서 어떡하니까 자 어디까지 한번 따라간 거예요. Vino uno que incluso era de un templo budista y estaba siguiendo a un amigo que no sabía dónde había ido y llegó hasta aquí. 복음 편지부터 막 쏟아질 때는 이 사람만 충격 먹어. Y era el momento donde yo estaba compartiendo siempre de las cartas del Evangelio y esa persona recibió gran impacto. Y allí mismo confesó y aceptó a Cristo. 그 다음 주 온 가족 다 나왔죠. Y a la semana siguiente vino toda su familia. 그럼 본격적으로 전도해. Y comenzaron a hacer el evangelismo completamente. Evangelizan muy bien. Ellos empezaron incluso dentro del templo. 어떤 날은 옥수수 삶아놓고 부르고. Incluso pues hervían maíz y compartían juntos y se reunían varios amigos, incluso hacían estudios bíblicos. Pero hay muchas personas que necesitan recibir salvación así. 저는 지금 어디 와 있냐면 5천 종족, 235 종족 와 있잖아요. Donde estamos en estos momentos es que ya han llegado las 5,000 tribus. Estamos en ese lugar. Todos nuestros pastores deben de estar en esta configuración. Porque la palabra se continúa cumpliendo. 그렇다면 연결되는 다민족이 누구겠습니까? Entonces vendrán esa multicultura que está siendo conectada con ustedes. 이런 중에 우리 일본 렘대가 좀 열린 거예요. Y en medio de todas estas cosas se ha abierto esta conferencia de remanentes aquí en Japón. 그러니까 일본 렘넌트들이 희망이 있는 게 수준이 달라요. Por eso es que para los remanentes de Japón su estándar, su criterio es diferente. 저렇게 말씀 정확하게 붙잡고 이렇게 하고 힘듭니다. 근데 이제 렘들이 하고 있어요. Porque en esta nación que es tan difícil incluso aferrarse a la palabra, los remanentes lo están haciendo muy bien. 일본은 국가도 좀 다릅니다. Incluso la nación en sí es diferente. 뭐가요? ¿De qué forma? 세계선교할 수 있어요. Porque aquí puede hacerse la evangelización del mundo. 좀 달라요. Incluso ese nacionalismo es diferente. 나는 이 일본에 가 있는 선교사님들이나 일본인 목사님들 보면 알아요. Porque yo cuando veo a los ministros o misioneros que están aquí en Japón, los veo que son diferentes. 그리고 더더욱이나 한국에 와 있는 일본인 보면요 달라요. Incluso esos japoneses que viven en Corea son diferentes. 그 저는 많은 기도를 하고 있습니다. Yo estoy orando mucho por Japón. 그래서 나는 꼭 여권을 받는다면 일본권을 받고 싶다. Si a mí me hacen cambiar de pasaporte, yo escogería el de Japón. Puedo renunciar al de Estados Unidos. Y cada vez que entro tengo que mentir cada vez que entro a Estados Unidos. Ya no quiero mentir más. 다시 주니까
왜 반납을? 아, Y 그냥 se los devolví y me preguntaron, ¿por qué lo devuelve? Y dice, porque no lo 저것도 이상한 거. necesito. 그래 반납한 사람 잘 없거든. Porque pensaron que era muy extraño, muy raro yo, porque no lo 일본 hacen 거를 받아보려고 normalmente. Pero yo quiero recibir el de Japón. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Damos gracias a Dios. 일본 렘넌트들을 축복하신 하나님께 감사드립니다. Damos gracias a Dios que bendice a los remanentes de Japón. 이런 때에 전국 세계 렘넌트가 언약 잡는 날이 되게 하옵소서. Permite que hoy sea ese día donde los remanentes se aferren correctamente a tu 예수 palabra. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.